Svatko od nas ima nekakav popis alata kojeg bi želio obavezno kupiti. Kroz vaše e-mailove pitanja mi smo shvatili da se jedan alat, točnije jedna vrsta alata, najčešće pojavljuje u pitanjima. Radi se o uranjujućim pilama. Konkretno, Festo uranjujuće pile. U ovom videu kratkom pokazat ću vam Festo uranjujuću pilu, ali ćemo ju usporediti sa novom Boschovom pilom. Da vidimo ko je ovdje bolji i zašto je bolji. Moje ime je Dejan Šimić, ovo je Ključ 13, jedina emisija na svijetu koja odgovara na vječno pitanje što je to ono za ono. Let's go, iđemo. Broj jedan razlog zašto se kupuje uranjujuća pila, a to je preciznost njenog reza. Drugim riječima, svi mi želimo materijal odrezati kao da je izašao iz fabrike, kao da je izašao iz tvornice, da bude ono savršenstvo bez mane. Uranjujuća pila nam to omogućuje iz vrlo jednostavnog razloga, zato što dozvoljava sa svojim postavkama da ako treba da skinemo pola milimetra materijala da bi ga upasirali. Postavlja se pitanje koliko je to lako i brzo podesiti na ova dva alata da bi dobili tih pola milimetra reza. Oba dva alata imaju podešavanje dubine, znači rezanja, međutim Festo je izašao korak malo napred. Na Festo imate dvostruku skalu, jedna vam skala govori ako režete bez vodilice, dok druga skala vam govori ako režete sa vodilicom. Tako da vi u jednoj i drugoj situaciji možete na brzinu znati koliko duboko ulazite u materijal. Na Boschovoj uranjujućoj pili nažalost imate samo jednu skalu, to je skala koja računa bez vodilice. Drugim riječima, ako želite računati sa vodilicom morate dodati 6 mm, jer njihova vodilica je 6 mm debela. Oba alata smo testirali i pokušali smo skinuti tih pola milimetra, jer nam je bilo bitno da vidimo koliko lagano to i brzo možete podesiti. Kako oba dva alata se mogu podešavati na vodilici, drugim riječima namjestiti na vodilicu da što manje plešu lijevo-desno kada ga gurate, tako da možete jako lagano dobiti taj rez. Kao što ste mogli vidjeti u videu, koristili smo vodilicu da dobijemo taj fini, precizni rez od pola milimetra. Kasnije u videu ćemo pričati o vodilici za uranjujuće pile i objasnit ćemo šta to treba napraviti prvi puta kad ju kupite vodilicu, šta je obavezno treba napraviti da bi mogli raditi ovakav rez. Kod uranjujućih pila podešavanje alata je vrlo bitna stvar. Da objasnim vrlo jednostavno o čemu se radi. Znači, ovo je alat koji želite vrlo brzo staviti na materijal vodilicu, staviti pilu i brzo odrezati. Znači, vi ne želite gubiti vrijeme pola sata ciljajući, namještajući, podešavajući, gubiti vrijeme na samom alatu, čačkajući da bi ga namjestili da on napravi taj rez. Vi želite da taj rez, ako treba, možete ponavljati 500 puta danas i svaki puta treba biti isti. Zato samo podešavanje i rukovanje cijelog alata mora biti izuzetno jednostavno. Ove uranjujuće pile možete staviti u položaj 45 i 0 ili ako je potrebno otići malo više od 45, točnije negdje oko 47 i obrnuto otići ispod 0, znači malo više. Na oba modela imate mikrovijak. Ako primijetite da taj rez nije 45, onda i dalje možete mikrovikom podesiti. Jedino što kod Boschove ove nove pile malo je, ajmo reći ovako, nevidljiv mikrovijak. Nećete ga primijetiti, stoji sa vanjske strane i tek kad otvorite, stavite po 45, shvatit ćete, aha, tu je. Oba modela kada sam testirao, znači da ih idem na brzinu staviti u 45 rez, oba dva su se pokazali savršeno. Dobijate savršeni red 45 bez puno petljanja, namještanja i tako dalje. A to je ono što upravo i tražimo od ovog alata, da kad pomjerimo taj kut da dobijemo od prve ono što želimo. Isto tako ako namjestimo dubinu reza, ako smo je namjestili, ono čvrsto drži, zaustavi se, znači ne dozvoljava da propadne, nećete, ako stisnete jače neće se pomjeriti, to je na oba dva alata fantastično napravljeno. Na oba alata isto tako imamo zbog mijenjanja lista, imamo takozvanu blokadu, znači stavljate ga u jedan položaj, kada ga stavite ona će se samo zaglaviti i pripremiti se da lagano možete otpustiti i skiniti list. Jedinu razliku koju ćete primijetiti kod izmjene alata, to je da kod Boscha morate držati tipku zato da bi blokirao osovinu kako bi lakše očarafili vijak. Dok kod Festa on to napravi automatski, znači kada smo ga stavili u taj položaj, on se blokira, samo je dovoljno sa imbus ključem očerafiti list pile. U situaciji kada je potrebno prilagoditi alat za specifičan posao koji moramo raditi, moramo odrezati nekakav specifični materijal, u ovoj situaciji Bosch je malo tu bolje napravio. Bosch ima podjelu na samom alatu, možete odabrati jedan od 6 programa, svaki od tih programa vam u stvari je prilagođen za određenu grupu materijala koje ćete rezati, plus ima takozvani Eco mod i kada ga stavimo u taj Eco mod možemo do 20% više odrezati materijala sa tom jednom baterijom. Kako Festo može koristiti dvije baterije, znači da bi radio, ako stavite na dvije baterije upali vam se zeko i ona radi puno lakše, puno brže i sve je super. Međutim, kad izvadite jednu bateriju, morate onu donju uvijek ostaviti da bi radilo, onda vam ona upali se kao kornjača i radi kao kornjača. Ja ću napraviti vam usporedni test da vidite šta se dešava, pokušat ćemo najbrže odrezati što možemo materijal. Da vidimo kolika je to razlika između zeke i kornjače. Festo još ima jedan dodatak, to se zove kickback control. Vrlo je dobra stvar, radi se o sljedećem. Kada pokušavate ući u materijal, kad
kad doslovno uranjate u materijal, zna se desiti zato što ne držite dobro, niste pravilno, ne pazite malo kontrola, da vam u stvari pila se trgne, iskoči i praktički vam preleti preko vaše vodilice, što ćete vidjeti na našoj vodilici. Sad, kod kickbacka šta se dešava? Kada ona osjeti da je taj skok se desio, ona će se ugasiti i neće se ništa desiti. Biće u stvari minimalna šteta. Nažalost, taj sistem ne može raditi ako ne koristimo vodilicu. Treća stvar koja je vrlo bitna kod uranjujućih pila, a to su same vodilice, znači za uranjujuću pilu. Ono što možete odmah vidjeti, ako bi vam dao odmah sada te dvije različite vodilice, jednu od Boscha, jednu od Festoa, vidjeli bi da je u stvari Festova daleko šira, daleko deblja u odnosu na Boschovu. S druge strane, svi vlasnici Boschovih alata, ovo je FSN serija vodilica, tako da razumijete da ne morate kupovati neku novu vodilicu posebno, samo zato da bi koristili ovu uranjujuću pilu. Radi znači sa starim vodilicama i možete ih koristiti. Naravno, oba proizvođača vam proizvode same vodilice u različitim dimenzijama, napisat ćemo na ekranu da vidite koje su sve kombinacije i naravno mogu se spajati. Ono što je uvijek bitno kod tih vodilica da obavezno imate stege koje su specifično dizajnirane za te vodilice. Znači stegu od Festa ne možete koristiti na Boschu i obrnuto Boschu ne možete na Festo. Znači specifične su za te vodilice i jako pomažu u nekim situacijama, pogotovo kad režemo duže komade. Kada prvi puta koristite tu vodilicu, kupili ste novu, bez obzira na proizvođača, ono što treba napraviti, a to je taj prvi pravilni rez da formiramo samu vodilicu za našu pilu. Potrebno je staviti alat na vodilicu, podesiti ga sa strane, imate podešavanje da izbjegnemo da ona pleše lijevo-desno, isto to imate na Festu, isto to imate na Boschu, jedan i drugi su relativno dobro to riješili. Na taj način kada smo je smirili, sad ona ne pleše lijevo-desno, ali s druge strane jako lagano klizi. Znači, to je vrlo bitno. Sada treba napraviti taj prvi rez. Nemojte pokušavati odrezati od početka do kraja iz komada, već obrnuto pokušajte ostaviti malo na guzici, što se kaže, na početku i vrlo malo na kraju. To je dovoljno. I sada će ta uranjujuća pila početi rezati taj precizni savršeni rez, jer kada zub izlazi sad iz materijala, ta guma mu ne dozvoljava da kida materijal. Naravno, svi korisnici za uranjujućih pila sa svojim vodilicama, oni znaju da se ta guma prednja može kupiti nova, tako da ju možete zamijeniti ako vidite da dotraje, da je ispucala ili ne znam nešto se desilo pa ste odrezali tamo gdje ne treba. I obrnuto, znači donje gume koje imate na vodilici koje sprječavaju da ona kliže po materijalu, isto tako se mogu mijenjati na oba proizvođača. Napomena, Festo ima malo bolje, on ima šire gume, s drugim riječima nekakve fine spužve na koje ona legne i zaustavi se i ne dozvoljava da kliže, dok Bosch je stavio tanke dvije gume, malo onako, ajmo reći čvršće gume, je stavio koje isto tako ne dozvoljavaju da ona kliže lijevo-desno. Oba sistema su dobra, ali bih dao malu prednost Festo. Uz oba alata dobijamo vrećicu. Vrećica je dizajnirana tako da ju možete jako sklopiti kada ju treba staviti u kofer. Ali ono što je još dodatno bitno znati da kod Boscha, znači osim što vrećicu odmah stavljamo na ovaj njihov priključak, taj priključak je ujedno click and clean, znači novi sistem za njihove usisavače i isto tako možete odmah priključiti neki od starijih modela usisavača. Dok kod Festa morate staviti dodatni priključak ako želite stavljati usisavač ili obrnuto koristiti vrećicu, morate ga skinuti. Kako je ovo novi model Boschove uranjujuće pile, trenutno nema puno dodataka koje možete kupiti uz ovaj alat. S druge strane, svi znamo da Festo uranjujuću pilu proizvodi jako dugo i automatski je razvio jako puno sitnih dodataka koji rješavaju specifičan problem. Zbog vrlo bogatog pribora, oba dva alata u stvari imaju jako veliki raspon materijala koje možete rezati. Tako da nemojte misliti da ste osuđeni samo praviti kuhinje s ovim alatima, nego se može puno više toga raditi. Daću samo brzi kratki primjer. Znači, klasično drvo normalno se može rezati i verali, radne ploče, aluminijske fasadne obloge, podne cementne obloge pojačane vlaknima, laminati, tvrdi laminati i još puno toga, znači pleksiglas i tako dalje, da sad ne nabrajam. Naravno, oba dva proizvođača, kao što sam rekao, imaju listove specifično zato. Ako budete gledali, možete na njihovim stranicama pronaći sve te listove. Kod Festa ćete, kad otvorite kofer, odmah vidjeti koje ste uz to modele možete još kupiti. Isto tako, Bosch je stavio, kada otvorite kofer, unutra možete vidjeti koji još sve modeli listova postoje za koje materijale. Svaki majstor će vam reći da preciznost kod uranjujućih pila je najbitnija na određenim poslovima, kao na primjer postavljanje laminata u prostorijama ili obrnuto stavljanje radne ploče u kuhinju. U takvoj situaciji nam je najbitnije koliko blizu se možemo približiti tom zidu, drugim riječima da što manje gubimo materijala i što manje imamo otpad. Jer današnje moderne lajsne su sve manje, sve su dizajnerski drugačije i vi ne možete više pokriti ako napravite veliku rupu. Tako da taj razmak koliko sam alat može doći do zida je izuzetno bitan.
U ovoj situaciji kod ova dva alata, ako gledate Festo, on vam je 12 mm. To je fantastičan rezultat, to je nevjerovatno dobro, da jako malo vam ostane za pokriti, znači do zida. S druge strane, Bosch je napravio malo bolje i kod Boscha možete 10 mm se približiti, znači do zida u takvim situacijama. Što je naravno fantastično, jer kao što sam rekao, te lajsne manje više sad su sve tanke, sve su neke sitne i više ne dozvoljavaju da pravite 2 cm, 3 cm rupu i reći lajsna će pokriti. Neće. Jedna od stvari koja je uvijek bitna svim majstorima, a to su dimenzije alata i kofera s kojim transportiramo taj alat. Jer manje više ovo možemo slobodno nazvati, ovo je jako terenski alat. Ovo nije toliko alat koji će biti zarobljen u jednoj radionici, nego će ga majstori većinom nositi na teren da odrade nekakav posao. Tako da dimenzija alata igra izuzetno veliku ulogu. Bosch je napravio jednu od najmanjih, znači uranjujućih pila, napisat ću namjerno postotak, stavit ću vam neke modele kolika je to usporedba, kolika je to velika razlika, jer ovako kad bi vam stavio jednu pored druge, nećete toliko primijetiti tu razliku. Ali ćete vidjeti jako veliku razliku sada kad pokažem na koferima. Radi se o sljedećem. Ovo je Boschov kofer, a ovo je Festov kofer. Ono što je bitno znati, znači kod Festovog kofera nalazi nam se uranjujuća pila, znači naravno tu je ta vrećica, tu je par sitnih dodataka, ništa spektakularno, to su mali dodaci kao što ćete vidjeti. Nalazi se dupli punjač, znači za punjenje baterija, on može staviti 2 baterije, ima mjesto čak i za 3 da stavite, znači to se sve nalazi u ovom alatu. I naravno upute. Međutim, kod Boscha u ovom koferu možemo staviti znači uranjujuću pilu, možemo staviti isto tako vrećicu, stavljamo jednu bateriju sa strane, jedna baterija nam je na alatu i stavljamo punjač. I naravno i dalje ima mjesta za upute. Ali je razlika, nemam šta dalje reći. Tako da je to jedna isto od stvari koja čini veliku razliku kod ovog alata, pogotovo kada moramo nositi na teren. Prije nego što pokažem rezultat ova dva alata, želio bih vas nešto zamoliti. Godinama je moj san da mi dođemo na kanalu Ključa 13 sa 100.000 pretplatnika. Nažalost, mogu slobodno reći da više od 75% gledatelja nije pretplaćeno na naš kanal. Da bi došli lakše do tih 100.000, naša ideja je, ako postignemo 100.000 pretplatnika, znači do kraja godine, mi bi izvukli 3 pretplatnika i bogato nahranili, nagradili, a možete dobiti klopu, ako ništa drugo. Znači, pokušao bi vas nahraniti i nagraditi i to je naša nekakva ideja da se odužimo svima vama koji gledate i naravno vama koji nas dugo već trpite. Hvala vam svima, evo idemo dalje na test. Sad kod nas na prvu će reći da su ova dva alata ista jer to su uranjujuće pile. Međutim, ako malo bolje pogledate, ovdje je velika razlika. Ovo su stvarno kruške i jabuke. I radi se o sljedećem, da kratko objasnim. Kod Boscha imamo biturbo motor u kombinaciji sa baterijama. Ako stavite ekspert baterije dobivate puno bolje performanse, ali i dalje alat radi i sa onim najobičnijim baterijama i sa Pro baterijama, Pro Core, sa svim tipovima Boschovih baterija radi bez problema. Međutim, kad stavimo na ekspert baterije, da podsjetim još jedanput, 18V 4 Ah i 5,5 dobivate ekvivalent od 2000 W, ako stavljate 18V 8 Ah ili 15, dobivate ekvivalent od 2400 W. To ne znači da alat konstantno radi na 2400 W, nego kad motor i sam sistem osjeti da treba dati, baterija će pružiti. Još jedna vrlo velika razlika između ova dva alata, to je promjer lista. Bosch koristi Fi 140 list pile, dok na Festu se nalazi 160. Oba dva pila su prilagođena, znači, Aku alatima. To da razumijete šta to znači, da su stanjili pilu koliko god su mogli, zato jer su primijetili da pila što je deblja, u stvari mora više materijala izvaditi. Ako mora više materijala izvaditi, automatski troši baterije više. Tako da su optimizirali maksimalno koliko su mogli oba dva proizvođača. Oba dva alata imaju na svom promjeru isti broj zuba, znači oba dva alata su vam identičan broj zuba. Međutim, tu u stvari fizika radi jednu veliku razliku. Radi se o sljedećem. Ako imate list pile 140, logika vam govori da su zubi u stvari puno bliže nego na pili od 160 promjera. I radi se o sljedećem. Ovakva pila će vam biti puno preciznija, puno je bolja za završne radove i manje će vibrirati na nekim situacijama. Znači, imat će bolje performanse za specifične neke poslove. Upravo zbog toga što je taj list manji i optimiziran za ovo. S druge strane imamo Festov alat, znači kod Festovog alata imamo list pile 160, kao što sam rekao razmak zuba je malo veći zato što na obodu automatski ima isti broj zuba kao i ova, ali se pojavljuje razmak. Taj razmak čini veliku razliku u samom radu. Da razumijete šta to znači, kada idete izvaditi materijal, to znači kada je pila odrezala pa treba izbaciti piljevinu, ovaj alat daleko lakše to radi. Zbog toga ćete imati brže će odrezati nešto i bit će agresivnija za neke materijale i s druge strane lakše će rezati deblje materijale. I to je cijela prednost u stvari tog promjera.
Ali s druge strane još kako je Festo optimizirao pilu, znači kada stavimo jednu bateriju, ona ima jako dobre performanse, nemojte me krivo shvatiti, fantastično se alat ponaša, međutim kada stavimo drugu bateriju dobijete super performanse zato što je ona spojena serijski, znači baterije su spojene serijski, više nije to 18 V nego 36 V, 4 Ah, 5, zavisi koje smo bateriju uparili. U prvom testu smo uzeli klasičnu ivericu, znači pola metra rez je dužine i režemo jedna baterija na Boschu od 8 Ah, točnije 18 V, 8 Ah Expert je stavljena i mjerimo koliko će rezova Bosch napraviti. U isto vrijeme smo stavili znači na Festo dvije baterije od 4 Ah, točnije 18 V i 4 Ah. I kao što možete vidjeti, Bosch je odrezao 44,5 metara, dok je Festo odrezao 58 metara reza, znači 18 mm iverica, klasična pola metra, šivaj. Za drugi test smo uzeli radnu ploču koja je 28 mm debljine i išli smo odrezati, znači ista situacija, ali ovaj puta da podsjetim je 60 i nešto centimetara dužina radne ploče, znači opet mjerimo koliko rezova možemo napraviti. Kao što možete vidjeti, Bosch je napravio 37,8 metara, sa baterijom 18 V i 5,5 Ah Expert, dok Festo sa jednom baterijom od 5 Ah je napravio 51,6 metara. Vrlo impresivna razlika i tu se sad pojavlja ona razlika, tu u stvari se naglašava ta razlika kao što sam rekao kod promjera lista. Znači drugačije će se ponašati alat samo zbog promjera. Taj promjer čini veliku razliku. Zašto usisavač nije dobro kupio sa Boscha? Pukla je vrećica i evo napravila cirkus u usisavaču. Da razumijete. Ali sad ću malo pričati o negativnom, da nešto razumijete. Kada smo s tim alatima u tom sistemu reži, problem kada se koristila vrećica, oba dva jako brzo napune vrećicu. Znači, ako bi sad gledali, to bi morali rezati nekih 4-5 rezova, 6 plafon i vi morate isprazniti vrećicu. Znači, vi ne možete vući kao što smo mi išli onako malo više rezova, ona se strašno guši, znači oba dvije ne mogu pokupiti vrećice, nemaju toliki kapacitet. Imaju dovoljan za nekakav posao, napravite 3 reza pa ju ispraznite, ali da ćete sad rezati ne znam ja koliko i vrećica izdržati, ne pije zeko vode. Drugi problem koji su oba dva alata imali, a to je tijekom rezanja, htjeli smo vidjeti koliko signalizira korisniku gdje je baterija, koliko je puna ili prazna baterija. I tu sad nastaje jedan veliki problem, da nešto razumijete. Bosch je držao svojih 5 točkica, spustio na 4 i onda odjednom naglo pao na jednu. I ta jedna je onda jako dugo rezala. To je nešto onako čudno. Znači, gledate, drži 4, vi sad mislite odrezat ćete ne znam ja koliko, međutim odjednom samo naglo padne na jednu crticu i ta jedna onda opet izvuče jako puno rezova. S druge strane, kod Festa vam to izgleda ovako. Drži tu, pod navodnicima, pošto ima samo 3 svjetla, drži vam ta 3 svjetla, odjednom padne na jedan i to je to. I vi ne znate sad gdje ste. Da li će ona sad izdržati sa tim jednim jako puno ili će malo, vi to ne znate. I pošto, ja bih ovako rekao, nije jasno glasno naglašeno, znači kod tih dioda, vi u toj brzini dok radite, to se stopi u jednu mrlju. Vi vidite jednu zelenu mrlju, vi ne znate koliko je ona puna u stvari. A sad ide treći problem sa baterijama. Kada ste uzeli Festove baterije i skinuli, malo su toplije. Kada ih stavite na dupli punjač, pokazat ću vam šta termokamera je vidjela. Ona je vruće punjač da boli glava kako se ugrije. Znači, bez obzira što je jak, kvalitetan, težak, fantastičan im je punjač, međutim, temperaturu koju razvija je nešto nevjerovatno, znači jako je topal. Ne mogu reći da je u onoj granici da to kažemo, oštetit će i bateriju i punjač, ali je stvarno jako topal. Što se tiče brzine punjenja, tu je Festo malo lošiji, napisat ću vam malo tablicu onako na brzinu. Bosch to drastično bolje radi, iako su oba dvije baterije koje imamo na testu, ova je Airstream, znači da hladi se i tijekom rada i hladi se tijekom punjenja. Ovdje kod Boscha, znači ekspert baterije uvijek se hlade tijekom rada, ali isto tako sa Boschovim punjačem od 160 model koji ću napisati, isto tako jako ih dobro hladi. Vi na Boschu možete ubrzati, Boschovom punjaču možete drastično ubrzati punjenje, znači možete napraviti ono 80 da dobijete, što se kaže, za 20 minuta i nastavite dalje raditi, što kod Festa ne možete. Kod Festa kad ste uključili, to je to, on puni kako puni, hvala, doviđenja. Tako da to je još jedna od stvari što možete primijetiti tijekom rada kod ova dva alata. I za kraj još nekoliko glavnih razlika kod ova dva alata, da nešto razumijete. Kod Festo alata imate Festo bateriju. Znači, Festo baterija nije kompatibilna sa puno drugih alata. Naravno, postoje adapteri, svi mi znamo da postoje adapter da pređete, ali nećete iskoristiti bateriju u onom pravom smislu u kojem ona može pružiti. Tako da, kada se kupi Festo alat, dosta ste zarobljeni u njihov svijet. Još jedna mala napomena, ako koristite baterije njihove sa Bluetooth tehnologijom,
Na taj način možete koristiti usisavač, ali usisavač isto tako mora imati tu Bluetooth tehnologiju da bi se povezao. Jako je dobra ta povezivanje, jako to kvalitetno radi i onda ćete dobiti onu situaciju kada ste upalili pilu, znači da će se upaliti usisavač i normalno kad smo ugasili da će se ugasiti. Dok kod Boscha nemamo to, znači kod Boscha imamo klasično upali usisavač, odraži, ugasi usisavač, tu smo svedeni, međutim imamo jednu veliku prednost. Manje više svi danas imaju barem jednu Boschovu bateriju. Tako da ne morate kupovati puno toga samo zato da bi ova pila počela raditi. U osnovi ako nemate vodilicu, svodi se na to da morate kupiti vodilicu i pilu i vi možete početi raditi, što je velika razlika i odmah automatski čini veću razliku u cijeni. Znači i da kupujete i da se odlučite pa da kupite sad sve novo, znači hoćete i baterije i sve, još uvijek ako se ne varam financijska razlika postoji u korist Boscha, da je Bosch nešto tu povoljniji. Ono što sam rekao, zbog manje dimenzije pile dobivate točniji rez, nažalost zbog toga gubite na brzini reza. Što se tiče uranjanja i manje više, ja ću vam iskreno reći, ja nisam vidio neku razliku, čak bi dao prednost Boschu, ja nisam ovo što kaže, ja bih rekao ovako na službenim stranicama stoji da ćete zbog tih 160 lakše uranjati u deblje materijale i tvrđe, pa iskreno ja to nisam osjetio neku veliku razliku, a kao što možete vidjeti u videu nisam baš sad odrezao 2 metra daske da to mogu tako prokomentirati. Ali definitivno zavidim Festovim vodilicama, moram priznati da su bolje zato što su šire, čak u nekim situacijama ta širina vam smeta, znači ja sam recimo konkretno išao s ovom pilom rezati kuhinju u malom skučenom prostoru i onda FSN vodilica, zato što je manjih dimenzija, bila je 80 cm, bila savršenstvo bez mane, puno lakše smo to napravili, taj posao, nego da smo imali znači širu ovu vodilicu, ne bi se čak ni mogli približiti zidu i tako dalje. Znači, bilo je bolje što je ta vodilica u stvari manja. Tako da i to ima pluseva i minusa ako to tako gledamo. Bez daljnjega, ako se neko odluči na kupovinu ova dva alata, bilo kojeg od ova dva, sigurno nećete pogriješiti, fantastični su alati, iskreno ja ne znam koji bi ja sebi odabrao, ali bi odabrao definitivno jedan od ovih alata. Hvala svima što ste odgledali do kraja, doviđenja, vidimo se u sljedećem videu.